Okay, next kita akan continue. Kita rushing dah because kita masa pun tak banyak, lagi setengah jam. So saya akan pergi ke tiga topik ni, tapi saya dah buat dekat Excel lah untuk easy kan. So kita pergi dekat function dulu, wizard. So basically kalau kita talk about the function wizard, dia banyak tau. Dekat Excel ni dia banyak. Okay, dia ada financial, dia ada date and time, math and trick, statistical, lookup and reference, database, text, logical. You boleh scroll down, engineering, cube, web. Tapi bagi saya yang kerja saya dah ada commonly used. So that's why I list down dekat sini. Alright. So for my reporting, normally I use this one lah. Macam summation, subtraction, multiplication, division, percentage, average if dengan average if, large, small. So saya akan go through this sample because yang macam ni, yang macam function wizard ni actually dia depend on your job scopes. Okay, kalau you are the statisticians, I think you will use more on statistical punya formula. Alright, kalau you are engineering punya field career, you akan guna yang engineering punya formulas. Okay, tapi macam I is the light reporting, saya tak guna sangat the heavy punya formula. I just use the common and basics macam VLOOKUP, HLOOKUP, yes, that one I use. But then we will cover later in the second series, I think that one. Okay, cuma hari ni saya akan fokus on the basic dulu. Basic formula. Macam mana kita nak come out dengan the basic calculation. Dengan especially yang ni lah. Especially yang average if dengan if. Okay, because the if function kita akan cover next session. Tapi untuk hari ni saya akan cover juga untuk average if dengan average if S. Okay, maksudnya if is one condition, kalau if ada S ni banyak condition, 2 atau 3 condition. Alright, so kita akan tengok macam mana nak cari large, small, max and minimum, summation if, count blank and juga ranking. So this is topic yang I cover for today. So we go for Excel lah. I think better kita tengok the real case scenario. Okay, so basically this is a sample data yang I ada, okay. Alright, so basically contoh saya guna sample data hari ni untuk sesi sharing hari ni, saya guna sales report. This one random data, the dummy data yang I guna. Sales report contoh 2019 sampai 2020 lah. Contoh kita ada sampai Disember 2020. Start daripada Januari 2019. So this is the key things yang dia record, alright. Yang ni kalau perasan ada 2 tau. Yang ni saya nak tunjukkan perbezaan kalau kita guna this one table dalam Excel, this one is the normal. Alright. This one normal yang kita key in data dalam Excel. Okay, kita ada macam ni. Alright. Tapi yang ni bila kita guna function table. Kalau you perasan, you ada boleh pilih yang untuk table juga. Okay. That one maybe I can show later that one. And then yang bezanya bila kita letak formula, this one kalau table Excel, dia akan kita buat satu formula je, dia akan copy untuk semua terus because dia read as a one table. Okay, and then dia punya cell dia tak call by the cell reference number, dia akan call by the formula title. Okay, kalau units, time apa, unit cost. So dia akan panggil based on the title. Tapi bila kita buat normal Excel data entry, kita just type je biasa tanpa guna table punya format, dia akan read as bila kita buat formula untuk total sale, quantity times unit cost, dia akan baca by address, okay, cell address. Contoh this one is Z4 times AA4. Alright, so dia akan baca by address. So this is the main difference between normal table dengan the formatted table macam ni. Alright, so saya nak tunjuk perbezaan macam tu. Alright, the first one kita go for summation lah. Okay, I think the basic calculation, I think we go for summation. Alright, I think semua, I believe semua dah tahu pasal ni, tapi tak apa, I just explain a simple way. Okay, summation ni contoh kita ada 2 data lah, data A dengan data B. Alright, so the formula untuk summation is, wait, I try buat kat sini. Okay, so normally untuk Excel is simple je. Because kalau kita nak letak formula je, kita kena always letak equal. Alright, kalau kita nak buat
operasi kita just pilih je function. Kalau summation kita boleh sum. Alright, sum and then kita highlight apa cell yang nak settle. Alright. So this is summation, tapi normally kita boleh guna shortcut juga. Okay. Yang tadi kalau saya type sama dengan sum macam leceh sikit lah. Okay. Tapi kalau nak guna shortcut mudah je. You buat macam ni. Alright. So you highlight je semua cell yang you nak tambah tadi. You pergi dekat sini and then you click auto sum. So terus dapat. I think this way is much more faster lah compare to yang first step tadi kan. You just highlight je terus dapat. Okay, untuk subtraction pula normal je. Kalau kita ada dua data, contoh A minus B is just minus lah B. Alright. So bagi saya operasi tambah dengan tolak tu biasa. It's just normal operation. Tapi bila kita multiplication, kita kena tahulah multiplication dalam Excel dia tak ada darab dia ada star. Alright, so it's a basic definition and fundamentals lah. Contoh kita nak A darab B sama juga, sama dengan cell A and then star ataupun B, okay, dapat. Alright, and then division kita tak ada juga bahagi tapi kita ada slash ataupun divider, right? So equal A bahagi B. Alright, this is simple calculation. This one is just macam just a quick sharing lah this one. And then the percentage ni macam tricky sikit lah. Percentage ni contoh A is the berapa you achieve, okay, dan B ni contoh total. Example lah, contoh satu dewan lah. Ada 2,756. Actually 2,756 orang lah dalam satu dewan. Tapi yang datang on that day is only 1,569. So kita nak kira berapa percentage attendance. Okay, so dari situ kita boleh buat equal ni bahagi dengan total, berapa dia ada. Okay, kalau perasan, once kita buat formula, dia akan dapat perpuluhan macam ni, 0.56 bla 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 bla, right? This one, kita actually semua data yang kita ada dekat Excel, kita boleh tukar format, alright? Contoh this one, kita nak tengok dalam percentage. Okay, kita right click je dekat cell ni, kita right click and then kita format cell. Okay, format cell dan kita tahu dah, kita nak tengok percentage and then percentage here. Okay, and then decimal place kita boleh decide sama ada you nak round out ataupun tak, is depend lah. Kalau you tak nak round out, just buat 0 lah. Tapi I think to be more accurate, for accuracy, I think I put 2 decimal places. Alright, because kalau lebih banyak decimal places is more accurate lah our data. Tapi kalau untuk presentation, take note lah, untuk presentation we don't want to see the lengthy numbers. Okay, kalau you ada 4 titik perpuluhan ni, bila kita tengok very messy. Okay, so that's macam kalau data untuk your analysis, you can use the 4 decimal places or 2 decimal places. Tapi for the presentation wise, I suggest, I encourage you round out lah. So it's a better figure. You akan dapat clean punya figure lah. Okay, so maybe untuk presentation nanti you boleh tukar. Tapi untuk analysis, you boleh buat 2 decimal places. So it's up to you lah macam mana you nak present the data. So kalau I tak nak letak decimal places, I got 57. Function lain juga boleh juga. Contoh yang ni you dapat perpuluhan pun boleh juga. You boleh pergi format cell, sama je step dia. Tengok number and then tengok. Sekarang ni you mention about 4 decimal places. So maybe you boleh kurangkan, buat 2 decimal places ke apa. So boleh tukar. Even date pun sama. Date pun dia ada banyak. Sama ada you nak guna this format. Okay, this format, the month, date, year, ataupun you nak guna this format. It's up to you. Because here pun kita boleh tukar kat sini. Format cell, kita boleh pergi dekat custom. Alright. So custom kita boleh type je anything yang kita nak. Alright. So dekat sini kita boleh tukar. So this is how we change the data format lah. Okay. Next saya nak share pasal macam mana kalau kita nak buat summation if. Alright. Okay, kalau summation if ni contoh kita ada satu condition. Alright, kita ada data. Kalau you perasan, just a sharing, kalau you tengok data macam ni, first kan you kena faham apa yang ada dekat dia punya column, apa yang dia ada punya dekat dia punya row semua kan. Okay, apa yang ada dekat column ni, setiap column ni apa ada, and then setiap row tu apa ada. Kena faham. Sekarang ni I tahu, saya ada tarikh, saya ada region. Okay, so contoh saya nak filter. Alright, saya ada region. Saya ada berapa region? Saya ada 1, 2, 3 region. Central, East, West. Alright. And then saya ada beberapa
representative yang buat jualan, and then saya ada only 1, 2, 3, 4, 5 products, and then saya ada quantity produk yang dia jual, harga satu unit dengan total, and then saya akan buat analisis. Okay, so for the sum if, kita ada condition. Contoh saya nak tengok hasil jualan daripada pensel sahaja. So bila saya nak cari jualan, saya ada banyak ni pensel ni. Okay, dia mix around tau data. Tapi you at the final summary table, you nak tengok yang pensel sahaja. Okay, so the condition is pensel sahaja, maksudnya you buat sum if lah. Alright, equal to sum if range. Range sekarang kita nak tengok the total the total. Okay. And then kriteria saya nak tengok is pensel sahaja. Sorry. Okay. Alright. Okay. So maksudnya ni, this is our condition. Kita nak cari for the each product, kita nak tengok berapa the total sale. Alright. So this is one condition we call sum if. Alright, satu condition sum if. Kalau kita ada dua condition, contoh kita nak tengok produk yang dijual adalah pen, tapi hasil jualan dia yang less than 300 sahaja, bisa ada dua condition dekat sini. Kita guna sum if. That is the comparison lah. Satu condition sum if, and then sum if is more than one condition. Alright, so kalau saya nak tengok yang macam ni, untuk pensel saya akan buat sum if, alright. Range dia, tengok range apa yang kita nak tengok. Contoh kita nak tengok dari segi item. Because kita punya condition based on item. Okay, comma. And then you boleh type ataupun you boleh klik je dekat cell ni. Macam nak cepat, kita boleh je letak cell ni, okay. Kita nak cari yang pensel sahaja, and then klik. And then summary kita nak calculate the sales. Alright. And then you tekan enter je. So you get the summation for the pencil sales sahaja. Tak kira lah siapa yang jual, tapi bila you count based on the pencil products yang jual, you akan dapat this total amount. Okay. Sama juga dengan other step, you boleh duplicate je. Okay. Cuma yang bezanya nanti, yang untuk cell yang kita buat reference ni, dia ada dua tau. Sama ada dia relative cell, ataupun dia orang kata apa, dia absolute cell reference. Okay, dia ada dua perbezaan. Macam pencil ni dia panggil relative. Maksudnya relative dia akan berubah. Contoh kalau you nak tengok binder, dia akan move ke binder. Kalau you nak tengok pen, dia akan move ke pen. So this is dipanggil relative cell. So maksudnya AE column is a relative cell. Tapi kalau yang untuk Y dengan AB, we call it the absolute. Alright, absolute cell reference. Maksudnya dia fix. You pilihlah pen ke, desk ke, binder ke, it must be fixed dekat sini. Okay, because we have some set of data. Bila we deal with the fixed data ataupun absolute, you kena kunci tahu benda ni. Nak kunci dia, you just highlight. Tapi kalau cara dia yang cara biasa, orang akan letak sign dollar tahu. Dekat Y ni sign dollar, and then ni sign dollar. So lambat lah. Kalau you nak buat ni 4 sign dollar you kena tambah. Nak cepat, you just highlight. Okay, you just highlight, you klik je F4. You function F4. Window F4. Depends dekat laptop you lah. You telah tengok yang macam mana untuk macam my laptop I guna sekarang ni Huawei. So my function is the window F4. So terus macam contoh ni I nak letak dia punya fix So I tak window F4. F4 terus dia lock. Okay. So bila kita dah lock, so means kalau you nak buat pasal binder ke pen ke desk, you boleh just drag je the column, copy je formula. Okay, dapat terus. Okay. Tapi in case kalau you contoh, I tunjuk contoh kalau macam kalau kita tak lock Okay, contoh kalau I tak lock kat sini.
Okay, kita pergi tengok contoh kalau kita tak lock Kalau kita tak lock, sum if reach. Item yang kita nak cari apa? And then kriteria kita nak buat pencil. And then sum kita buat total macam ni. Okay, ni kita tak lock So kita nak copy formula tau. Kita nak copy, kita drag macam biasa sampai bawah. See, wait nampak tak? Dia berubah. Okay. So this kalau you tak particular pasal ni, you akan dapat mistake dalam your analysis. I point out terus because saya pun pernah buat salah yang sama. Bila kita tak letak ni, kita akan dapat mistakes lah. Alright. Mungkin dari segi ni dapat sama, tapi kalau bayangkan kalau you ada data banyak, okay, maybe your final data is not accurate. Macam ni tak apa, dia tak impact kita punya value, tapi dari segi formula salah. Okay, kalau you double click dekat sini pun you tengok dia dah start dekat sini. Sampai sini. Jadi be careful on the absolute lah. Alright. So kalau macam sum if pula, dia ada dua condition. Contoh condition pertama, contoh saya tunjuk satu contoh je, sum if. Alright, so pen and then kriteria saya pilih pencil. So this one is pen. Kriteria range. So kriteria range 2 saya nak tengok sale. And then is less than 300. Okay, this is a formula yang sum if lah. Contoh kalau kita nak dua function, you kena highlight yang AB, yang sale lah. Because kita punya final objective is kita nak tengok total sale tau. And then kita punya condition, this is first condition, okay. First condition is the item, and then what is the item yang kita nak tengok, and then second condition is the sale. Contoh kita nak tengok less than 300, right? So this is basically the sum if. Okay. The committee, the time, how long lagi ada? Hello? Sampai around 9:15 or 9:20 before Q&A. Okay, next is the sum, average, sum macam biasa. Okay, average is the average out. Actually untuk tengok average kita boleh tengok dekat kita punya status bar. So kita bila kita highlight semua data, okay, kita akan tengok dekat sini sum berapa, average berapa. Okay, dekat sini juga kita boleh tambah kalau kita nak tengok minimum amount berapa, maximum amount berapa. So numerical count berapa. So this one kita boleh guna sebagai kita punya check and balance lah untuk kita punya data. Alright. So bila kita buat calculation macam sum, kita boleh tengok terus dekat tadi. Contoh kalau saya highlight dekat sum, so kita boleh tengok macam ni. Okay. Alright. Okay. So this is how we do the average. Macam average pun sama. You just highlight je cell yang mana you nak equal average. Alright. And then average if is the sama juga dengan sum if. Cuma you tukar je sum tu, you tukar pada average if. Sama juga formula dia. Alright, and then average if ni dia ada dua condition. Alright, sama ada you nak sama ada you dah decide sama ada apa. Contoh kalau you tak nak include the binder. Okay, this one interesting. Kalau you tak nak include, you kena buat yang ni. Alright, you kena buat this symbol. It means dia akan exclude from the calculation. Macam large, kita boleh tengok data mana yang kutip jualan paling tinggi, large. And then formula dia kalau nak cari large, okay, you buat large and then you tengok contoh nak cari jualan yang paling tinggi.
Okay, kita highlight je. Okay, ini kita nak tengok sama ada you nak tengok nombor 1 paling tinggi ataupun nombor 2 paling tinggi ataupun nombor 3 paling tinggi. Contoh I nak tengok yang first highest. So I tak satu je lah. So this one you can change lah the parameter. K tu is the number of nak nombor berapa sequence. Low, small pun sama konsep. Max is the maximum amount daripada hasil jualan, maksudnya maximum sale yang kita dapat this amount, minimum this one. Formula dia is just straightforward, equal mean and then highlight all the cells yang you nak tengok. Alright, maximum pun sama. And then for the ranking kita boleh buat guna formula rank. So maksudnya first cell je kita boleh decide. Maksudnya equal rank and then you put the first cell. Contoh rank. Select the first cell, contoh kita nak tengok yang ni. And then the reference is the all cells lah. Semua sel yang ada. And then order you boleh pilih sama ada nak tengok daripada descending, maksudnya dari besar ke kecil ataupun ascending dari kecil ke besar. Macam kita nak ranking the top sale dengan the lower sale, maksudnya descending lah, kosong. So bila dapat ni kita just double click and then terus dapatlah yang lain. Okay, so yang tu je untuk ranking. Count pula yang bezanya kalau kita guna count function, yang ni untuk numerical sahaja. Contoh yang ada nombor. Yang ni kita boleh guna count function. Contoh, yang ni semua numbers. Kita boleh check sama ada tak sel yang kosong. Kalau kita ada 43 data kat sini, kalau count, so semua sel semua ada 43, dapat yes. Kalau I remove one item, contoh yang 7 ni I buang, so dia akan left one, jadi 42. Because ada satu sel kosong. Okay. So that's all. Bila kita nak count yang ada karakter, contoh yang ada nama orang, nak tengok ada tak sel yang kosong ataupun tak ada data, kita boleh guna count A. Count A dia refer to the any character lah. Okay. And then count blank pula kita nak tengok berapa sel yang kosong. Contoh kalau saya check yang ni, kalau saya buang je satu data yang binder ni, tu dia akan ada satu sel yang kosong. And then terus yang ni pun satu kurang dekat sini yang ada karakter tak ada. Okay. So this is how we check yang data complete ke tak. And then count if, bila kita dah ada condition, kita nak tengok count if pen sahaja berapa. So ada 5. Untuk double check saya just filter, saya pergi dekat pen. Okay. So saya dapat dah betul lah 1, 2, 3, 4, 5 data. Alright. So this is the calculation on the basic calculation on this. Saya akan sambung dengan the next one is the formatting.